जय जगन्नाथ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ ठाकुर हेले भी मनुष्यर लीला करिथांती। स्कंध पुराण रे लेखा अछि श्रीश मानुष लीलया, अर्थात देवता होकर भी मनुष्य भली लीला करती। आउ से मनुष्य लीला करिबारे बहुत आनंद पाती, खुशी पाती। से तो मनुष्य ठाकुर होकर से आसती। किंतु आम समाज में व्यतिक्रम हुए बेले बेले आप देखिथिबे किछि मनुष्य ठाकुर हो लीला करने को इच्छा करती। तामाने तांको पादरे तुलसी दियाहब, बेकरे फुलहार इत्यादि दियाहब, आउ पाद को सेवा करा जीवो, पाद पूजा इत्यादि करा जीवो, नानादी कर्म सब करा जीवो। यही सब अवस्था को देखला परे मने हुए सतरे एमाने जेमिति गोटे देवता हो गले कि आ मनुष्य होकर जदि देवता हम परवर्ती समय कौन हुए आपण मैंने देखुथिबे। किंतु कालिया ठाकुर मोर ताहा नुहे, देवता होकर से मनुष्य हवा को चेष्टा करती, कारण से जानती देवता हबार जो सुख ताहा मनुष्य हबार सुख ठारू बहुत कम पड़ जाए। अर्थात देवता हबार सुखटा मनुष्य हबार सुख सहित सामान हो न थाए। तेणु मनुष्य हेले बेसी सुख मिलता है देवता हबार सुख ठारू। से से मनुष्य होती, मनुष्य ही लीला करती। विभिन्न प्रकार तो लीला करती, गाधेबा, खाइबा, शोइबा, पिंधिबा इत्यादि नानादी लीला करती। तारी भीतर आज मुख्य लीला कथा आम आलोचना परिसर को जावा। हेरा पंचमी कथा। हेरा पंचमी अर्थ हेरिबा अर्थ हूँ देखिबा। देखिबा सकाशे जो पंचमी तिथि देखिबा सकाशे ये लीलाटी अनुष्ठित हुए तार ना हूँ हेरा पंचमी। पंचमी तिथि यह लीला अनुष्ठित होता है। तेबे जगन्नाथ महाप्रभु को आपण मैंने समस्ते जानती ज्वर होता है। जितेबाला स्नान पूर्णिमा हुए, स्नान पूर्णिमार से कूओरे जो कूओ आबद्ध होकर थाए, से कूओ कारबार हो न थाए, से कूओरु जो जल आसे से जल रे महाप्रभु स्नान करती। से स्नान करिया परे ठंडा हुए, ठंडा हो गला परे आउ करिवे कोन, औषध लागे, औषध खियापिया इत्यादि नानादी कथा सब हुए। अणसर घरे रहती। अणसर अर्थात अनबसर, जोठी अवसर तांको मिले, टिके फुर्सत मिले। नले दिन मान सब बेले तो सकाळ राति पाहांतार उठिबे, दिन मान खटुथिबे, केते लोक आसुथिबे, केते भक्त आसुथिबे, लीला चलिथिबो, भेट होथिबे, केते कोन करुथिबे, तापर राति सो सो डेरी हुए। अवसर ताको मिले ना। अवसर मिले ना बोली ये जो 15 दिन पर्यंत दैत्या सेवक मान द्वारा सेवा पाती भगवान असुस्थ ही रहती, ताकू अनबसर बा अणसर लीला बोली कही थांती। से अनबसर लीला बेले माँ लक्ष्मी ठाकुर ताको खाइबा को दे पारंतिनी। अरे ज्वर हेले किए भात खाइबो, किए डाली खाइबो, किए तरकारी खाइबो। साधारणतः डाक्तर माने मना करती ना, नहीं ज्वर हेला परे ता स्वतंत्र भाव में औषध सेवन करिब। औषध सेवन करने सहित जेमिति जेमिति चलिबा कथा, पथ्य अनुसार चलिबा कथा, विधि अनुसार चलिबा कथा, डाक्तर बा वैद्य जेमिति कहिबे से अनुसार चलिबे। आ सेठी भात डाली रोषेई हो पारिबनी। तेणु माँ लक्ष्मी चुपचाप बसी था, केवल चाहूँ केमी जगन्नाथ महाप्रभु मोर सुस्थ हो जातु। अरे मणिमा सुस्थ हो गले गहल चहल लगुच श्रीमंदिर। आते असुस्थ हो पड़ुंट आ विशेष लोक जाऊना श्रीमंदिर को दर्शन करने जाऊना, पट्टी को दर्शन करके आसुँच। फांका फांका लगुच श्रीमंदिर। जदि असुस्थ होती फांका लगुच, भगवान सुस्थ हो जातु। माँ लक्ष्मी ठाकुराणी सेपटे भगवान को प्रार्थना करती। आ समयक्रम महाप्रभु सुस्थ हो जाती। सुस्थ हो गला परे नवजौवन दर्शन दियंती। अर्थात जगन्नाथ महाप्रभु मोर एमती गोटे ठाकुर, से जीवन में तार बुढ़ा हुए ना कि पिला हुए ना। जन्मर से यौवन, मृत्युरे मध्य यौवन, सारा जीवन जी एभरग्रीन चिर यौवन होकर था से होचन जगन्नाथ महाप्रभु। तेबे नवजौवन दर्शन दियंती। दर्शन देला परे महाप्रभु कौन करती, माँ लक्ष्मी ठाकुराणी तांको जगह थांती। बड़ भाई भौणी सुभद्रा एवं सुदर्शन को धरती, चली जाती जन्मवेदी को, गुंडीचा मंदिर को चली जाती, जहाँ को आपण मैंने घोष यात्रा बोली कहती, रथ यात्रा बोली कहती। यही भली भाव में विभिन्न नाम नामित होता यात्रा को महाप्रभु बाहरी जाती। थांती घर कण रे माँ लक्ष्मी ठाकुराणी गुमुरी गुमुरी कांदती। स्वामी की सीना किसी कही पारती, प्रभु ठाकुरे, बड़ ठाकुरे, तमें मत छाड़ी देकर चली जाऊच भाई भौणी को लेकर, भारी मन दुख करती, किसी कहती। किंतु जो अभिमानी माँ हृदय भीतर बहुत वेदना थाए, बहुत जंत्रणा थाए। सबुदिन मु तुमको रोषेईबास करके दौची, सबुदिन तुमरी पाखे रोची, घरटा भितर सबुदिन रोची, सबुदिन घर कणे रोची। भाई भौणी के धरी चलीगल, अथच मु तुमर किसी हेलेनी। मोर हाथ धरी बाहा हेथिल, मोर हाथ धरिक तुम ये रहीच, केड़े सुंदर भाव आम पारिवारिक जीवन चली। मते तुम प्रसाद दियो, मु रोषेई करे, मु प्रसाद पाए, तुम पाखक आसिगले महाप्रसाद हुए, केते कौन हुए ठाकुरे। अथच
ତମେ ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଧରିକି ଚାଲିଗଲ, ମୋତେ ପଚାରିଲନି। ଏ କି କଥା କହିଲ? ଜଗତ କ'ଣ କହିବ କହିଲ? ଜଗତ କ'ଣ ନିନ୍ଦା କରିବନି ତମକୁ? ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭାବନ୍ତି, କିଛି କହନ୍ତିନି, ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦନ୍ତି। ଦେଢ଼ଶୁର ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳରାମ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଏବେ କହିବେ? ଭାଇ ବୋହୂଟା କ'ଣ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବ କି ଦେଢ଼ଶୁର ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବ କି? କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମାଜରେ ତାହା ହେଉନି। ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋହୂ ଆରାମରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ସେ ଜଗିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଭାଇଟା ଅଛନ୍ତି ମାନେ, ଭଉଣୀଟା ଅଛନ୍ତି ମାନେ, ପତ୍ନୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହୁଡ଼ିକିରି କିଛି କହିବନି, ବିପଦ ଟାଣୁ କରି କହିବନି, ଗାଳିଗୁଲଜ କିଛି କରିବନି, ଚୁପଚାପ ରହିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିକରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଥିଲାବେଳେ ସିନା ମନ୍ଦିର ଗହଳି ଚହଳି ହୁଏ, କେତେ ଲୋକ ବାକ ଆସନ୍ତି, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ହୋ ହାଲା ଶବ୍ଦ ପଡ଼ୁଥାଏ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ଗହଳିକୁ ଦେଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଠାକୁର ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଏ, କେହି ଆସନ୍ତିନି। କହ୍ନେଇ ଯେଉଁଠି ଗାଈ ଗୋଠ ସେଇଠି। କହ୍ନେଇ ଫାଙ୍କା ମାନେ କହ୍ନେଇ ନାହିଁ ତ ଗୁହାଳ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗେ, ସୁନସାନ ଲାଗେ। ଅବଢ଼ା ହୁଏ ନା, କିଛି ହୁଏ ନା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରନ୍ତିନି। ପ୍ରଭୁ ତ ଯାଇ ସାଡ଼େ ରହିଲେ, ରୋଷେଇ କାହା ପାଇଁ କରିବି? କାହା ପାଇଁ ଏ ଧନ୍ଦା ହେବ? ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଭାରି କାନ୍ଦନ୍ତି, ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦନ୍ତି। ସେ ହୃଦୟର ବେଦନାକୁ ଆଉ କିଏ ବା ସହିବ, କିଏ ବା କହିବ, କାହାକୁ ବା କହିବେ? କହିପାରନ୍ତିନି। ରାଗ ହୁଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଜିର କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ସ୍ୱାମୀକୁ ହୁଡ଼ିକିରି କହିବ, ଗାଳି ଦେବ, କିଛି ନହେଲେ କେସ୍ ବାସ୍ ବି ତା ନାଁରେ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାହା କଲେନି। କହିଲେ ନା, ସବୁର ମୂଳର କାରଣ ହେଉଛି ଏ ବଦମାସ ରଥ। ଏଇ ରଥଟାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାହେଲେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆସିପାରିବେନି। ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ସେବକମାନେ, ଏବେ ବି ପ୍ରଥା ଅଛି, ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି ଯେଉଁ ହୁଏ, ସେହି ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସବାରିରେ ନିଆଯାଏ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତିମା, ବିଜେ ପ୍ରତିମା ସବାରିରେ ଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ, ତାକୁ ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି ବୋଲି କହନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବି ଯାଆନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ବୋହୂଟାଏ, ଭୁଆଶୁଣୀଟାଏ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିକରି କେମିତି ଯିବ? କେମିତି ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିକରି ଯିବ? ଲୁଚି ଲୁଚିକରି ଯାଆନ୍ତି ଅନ୍ଧାରରେ। ଆଉ ସବାରିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତି, ସେହି ସାହି ନାଁ ହେଉଛି ହେରା ଗୋହିରୀ ସାହି। କାରଣ ହେରା ମାନେ ଦେଖିବା। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ସକାଶେ ଯାଆନ୍ତି। କେମିତି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମନ ବୁଝୁନି, ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଘରଟା ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି, ଡାହାଣୀ ଉଡ଼ିଲା ଭଳି ଡାହାଣୀ ବସିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଘରଟା ଏକବାର ଫାଙ୍କା ଲାଗୁଛି, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଭୂତ ପିଶାଚ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଅନ୍ତତଃ ଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତି ଯା ଯାଇକି ରଥ ଠିଆ ହେଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ରଥ ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ରାଗିଯାଆନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। କଣେଇକରି ଚାହିଁ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। କେବେ ଆସିବ ବୋଲି କହନ୍ତି। 9 ଦିନ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ 9 ଦିନଟା ମୋତେ 9 ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣ ବି କୋଟି କୋଟି ଯୁଗ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କରିବେ? ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯାଆନ୍ତି, ରଥକୁ ରାଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପକାନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ଘରେ ରହନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଦେଖିବାର ଲୀଳା, ଦେଖିବାର ଇଚ୍ଛା, ଦେଖିବାର ଆକାଂକ୍ଷା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ। 2ଟା ଦିନ ଯାଇନି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହେଲା, ତୃତୀୟା ତିଥି ଗଲା, ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଗଲା, ମାତ୍ର ମଝିରେ 2ଟା ଦିନ ଯାଇନି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଟିକକ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, ମଣିଷ ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀକି ଭଲ ପାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁ ବି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସମ୍ବନ୍ଧ ରକ୍ଷା କରି ଚଳିପାରିଲେ ସାରା ଜୀବନ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବ, ଖୁସିରେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ। ସେ କେବେ ଲାଗେ ନା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବାହୁଡ଼ାରେ ଫେରି ଆସନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଖୁବ୍ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ତୁମେ 9 ଦିନ ପାଇଁ ପଡ଼ିଗଲ, ମୋତେ 9 ଯୁଗ ଭଳି ଲାଗିଲାଣି, ଆଜି ତୁମକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେଇଟା ଅଭିମାନର କଳି, ମିଠା କଳି। ଆମ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କଳି ହୁଏ ତାହା ତିକ୍ତ କଳି ହୁଏ। ଯେଉଁ କଳି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବୈଠକ ବସେ, ନିଶାପ ବସେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ କଳି ହୁଏ ତାହା ମିଠା କଳି। ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଟି ଆଣିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସକାଶେ, ଆନନ୍ଦରେ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେବକମାନେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ, ସେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ, ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶକୁ ନେଇକରି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ, ସେ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଠାର ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ କେବେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଯିବା। ତଥାପି ଆଜିର କଥା ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି କିଛି ଭେଟି ଦେଲା ପରେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଲି
तांको पे किसी भेटी आनी था मिठा भेटी आनी आउर केते आय अलंकार आनिकरी भेटी दे था कहबार कथा होची जगन्नाथ महाप्रभु लक्ष्मी ठाकुराणी की जेमिति भल पाती लक्ष्मी ठाकुराणी मध्य तांको विरहरे तांको विच्छेदरे सेमिति कांदी थांती खोजी थांती आउ तांकरी आसीबा बाटकू अनै बसी थांती जेतेबेले घंटा घंटार शब्द शुभे बड़दाण्डे माँ लक्ष्मी ठाकुराणी भारी खुशी हो जाती मोर मणिमा जाइथिले मो प्रभु जाइथिले बड़ शांत जाइथिले आज पूरा पड़े आसिले रेडी होकर पळै आसंती तांको सांग साथी सखी मानकु धरि आसंती आज मंदिर रे पुरै देबे नाही बोली। तबे आजिर कथा एतिक थाउ महालक्ष्मींकर ए जो देखिबार आशा देखिबार लालसा को नहीं जो तिथि अनुष्ठित होता है जो पर्व अनुष्ठित होता है तार ना होची हेरा पंचमी। हेरा शब्दर अर्थ होची देखिबा जो पंचमी तिथि माँ लक्ष्मी ठाकुराणी देखा जाती तार ना होची हेरा पंचमी।